बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नवाज शरीफ साहब ने भागने का इरादा कर लिया है। एट द एंड उनको, जिस तरह मैं पिछले वीलॉग से मुसलसल बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ये कह दिया गया है कि आपको वज़ीर आज़म बनाना नामुमकिन हद तक चला गया है, क्योंकि लोगों का रिएक्शन, लोगों का गुस्सा वो देखने वाला है। लोग आपको वोट देना दरकिनार, आपकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मोर देन 30-35% भी लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे होते तो ताकतवर हलकों को आसान था नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करना या उनको इक़्तिदार में दोबारा लाकर बिठाना। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। मोर देन 85% लोग वो हैं जो साबिक चेयरमैन PTI और तहरीक इंसाफ को वोट देने के हक में उनके उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जहां पर उम्मीदवारों का पता ही नहीं है कौन होगा, जहां पर लोग छुपे हुए हैं, पाकिस्तान में जारी सफाकियत के डर से लोग जब अपनी इज्जतें बचाने के लिए छुपे हुए हैं, उन हलकों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। अब नवाज शरीफ साहब ने एक धमकी दे दी है सीधी सीधी कि अगर तो इमरान खान साहब को 1% भी जुडिशल रिलीफ मिला तो मैं इलेक्शन से बाइकाट कर दूंगा। और उनको ताकतवर हलकों की तरफ से बताया गया है कि हमारे बस में नहीं रहा। जिस तरह अवाम का रिएक्शन आ रहा है, जब भी इलेक्शन करवाए जाएंगे इमरान खान वाज़े अक्सरियत से जीतता हुआ नजर आ रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर धांधली करना भी मुमकिन नहीं होता। जब अवाम वोट देकर अपने दिए हुए वोट पर पहरा देती है और वो तब तक वहाँ से नहीं जाते जब तक वो उसका नतीजा हासिल ना कर लें, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर धांधली करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो अब मियाँ साहब जो है उनके प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाएंगे अनकरीब। इतलात ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन से बाइकाट कर देंगे और दोबारा से उसी जगह चले जाएंगे जहाँ उनके बच्चे हैं, जहाँ उनका हराम का कमाया हुआ माल है, जहाँ उनके एमन फील्ड है जिसकी आज तक वो अदालतों में एक रसीद तक जमा नहीं करा सके। लेकिन अगर उनसे पूछें तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हैं। तो इंशाल्लाह मियाँ साहब आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपको भागते हुए नजर आएंगे और दोबारा से उनको लाने वाले उनको भगाने में मुआवनत कर रहे होंगे। उसके बाद पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानी कौम जो है वो शदीद परेशान थी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से। जब से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, उनको गायब किया गया और अदालतों के अंदर वाज़े तौर पर कहा गया कि हमारे पास नहीं है। इदारों समेत IG पंजाब समेत सब ने डिठाई के साथ ये कहा कि हमारे पास नहीं है, हमारे इल्म में ही नहीं है। जबकि फुटेज में देखा जा रहा था कि कौन थे ले जाने वाले भी वही लोग थे जो घर के ऊपर रेड करके उनकी मिसेज को और उनके वालदैन को धमकियां दे रहे थे। जब उनको इस कंडीशन में वापस भेजा गया कि वो बोल नहीं पा रहे थे, लोग शदीद परेशान थे, लेकिन इमरान रियाज खान का एक क्लिप आया है मियां अली इशफाक के साथ। उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और अगले 1-2 दिन में पाकिस्तानी कौम के सामने होगा। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से इमरान भाई का वेलकम किया गया, जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्स किया, खास तौर पर वो लोग जो झूठ फैलाते हैं, बेबुनियाद खबरें देते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिसमें तजस्सुस क्रिएट होता है, लोगों के अंदर सवालात जन्म लेते हैं, लोग परेशान होते हैं, ऐसे झूठे खबरें फैलाने वालों को बड़ी तकलीफ हुई। और वो ताकतवर लोग जिनका मिशन था कि इमरान रियाज खान को खामोश करवा दिया जाए, जिनका मिशन था कि इमरान रियाज दोबारा इस फील्ड में ना आए, जो चाहते थे कि इमरान रियाज लंबे अरसे के लिए टीवी स्क्रीन से गायब हो जाएं, उनकी जो तकलीफ है वो भी काबिल दीद है। अब यहाँ पर आदिल राजा की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और वो कहता है कि खबरें गर्म हैं कि एक मरूफ सहाफ़ी को इमरान खान के मुतबादिल लॉन्च किया जा रहा है। तो राजा साहब ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन अवाम समझ गई, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर कोई मारूफ है, अगर इस वक्त कोई पाकिस्तानी कौम के अंदर जिसे अवाम मोहब्बत करती है और जो टक्कर का सहाफ़ी है वो इमरान रियाज खान है। इस पर अवाम ने पूरा रिएक्शन दिया कि एक इंसान ने इतनी मारें खाई, उसके जिस्म से मांस उतर गया, हड्डियां रह गई। एक इंसान ने अपनी फैमिली से इतना दूर रहने की अजियत बर्दाश्त की, एक इंसान ने अपना कारोबार तबाह करवा लिया, लेकिन अपनी आइडियालॉजी से पीछे नहीं हटा। उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना इंतहाई फजूल, वाहियात और बेशरम हरकत है। इसके ऊपर राजा साहब को जब रिएक्शन मिला तो राजा साहब ने पुराने ट्वीट निकालने शुरू कर दिए कि मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी कहा था। अब वो दोबारा से हमदर्दियां लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोचना होगा इस कौम को राजा साहब के बारे में कि राजा साहब किस तरह की खबरें देते हैं और कितनी सदाकत होती है उनमें। इमरान रियाज खान के हवाले से उन्होंने दावा किया था कि अली इशफाक जो है वो डील कर गए हैं, वो ISI के एजेंट हैं, लेकिन आपने देखा कि मियां अली इशफाक ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया और इमरान रियाज खान के लिए जिद्दोजहद करके उनको बखैर आफियत घर तक लेके आए। अब ऐसे प्रोपेगेंडाज को अवाम खत्म करना भी जानती है, उसका जवाब देना भी जानती है। और इंशाल्लाह ये याद रखें बात
کہ جس دن ایک دو دن میں عمران ریاض خان کا جب پہلا انٹرویو آئے گا تو پتہ جائے گا کہ عمران ریاض کیا ہے اور کون ہے. آپ کو بتا دے گا وہ بندہ کہ کس طرح کی ڈیل ہوئی اور کس سے ڈیل ہوئی. ان ساری باتوں کا جواب آپ کو انٹرویو کے اندر مل جائے گا. بس تھوڑا حوصلہ رکھیں، ٹھنڈا پانی پئیں راجہ صاحب، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم خبر شامل کر لیتے ہیں. احتشام عباسی جو کورٹ رپورٹر ہیں بول نیوز کی طرف سے، انہوں نے جب عمران خان صاحب سے ڈیلی جیل میں ملاقات کی اور باہر آئے تو انہوں نے ایک مخصوص انداز میں بتایا کہ عمران خان بالکل وہ جو ان کا اپنا دبنگ سٹائل ہے اس طرح کر کے چلنے کا، انہوں نے پورا سٹائل کر کے دکھایا کہ اس طرح خان صاحب آئے اور اس طرح مخاطب ہوئے، اس طرح جج سے مخاطب ہوئے، اس طرح انہوں نے کورٹ رپورٹر سے کہا کہ جاؤ میری قوم کو بتا دو کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، آپ کا کپتان نہیں بکا، آپ کا کپتان نہیں جھکا. تو یہ ساری باتیں جب عمران خان صاحب نے کی تھی، احتشام عباسی صاحب نے آ کر منو ون بتا دی قوم کو، منو ون ٹی وی چینلز کو، اور جہاں جہاں پہ ان کے انٹرویوز کیے گئے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے سارا بتا دیا. اب ان کے اوپر بول نیوز کے انتظامیہ کا پریشر ہے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ میں نے یہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا. تو انتہائی صحافت پر قدغن لگانے کے لیے انتہائی شرمناک حرکت ہے جو نام نہاد ادارہ بول نیوز کر رہا ہے. ایسے ہتھ کنڈوں سے باز آنا چاہیے اور ایسے پریشرز کو صحافیوں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. صحافی کا کام ہوتا ہے کہ جو اس نے دیکھا ہوتا ہے، جو سنا ہوتا ہے، جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے. جو خبر دینا ہوتا ہے وہ صحافی کا حق ہوتا ہے، صحافی کی ڈیوٹی ہوتی ہے. خدا را ڈیوٹی کرنے دیجئے، اس میں رکاوٹیں حائل نہ کیجئے. اور اگر جو شیشہ لگا ہوا ہے جو صحافت کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، میڈیا کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ کی شکل اگر بدنما ہے تو اس شکل کو بدل لیجئے، لیکن آئینہ توڑنے کی کوشش مت کریں. ساتھ ہی اب بات کر لیتے ہیں قاضی القضا، سب سے بڑے پاکستان کے جو قاضی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب. انہوں نے کیس لگایا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے قتل کے حوالے سے، اور یہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ایک عدالتی قتل تھا. ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جو عامر رہے پچھلے جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ رہی اس کے اندر اسی طرح کے فیصلے کیے جاتے رہے یا کروائے جاتے رہے. اب بات یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھٹو صاحب کو جو عدالتی قتل ہوا تھا، جو ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی تھی وہ غلط تھی، تو قاضی صاحب اتنا بھی ہوش کر لیں کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان اس کی درخواستیں 4 ماہ آپ کے پاس پینڈنگ پڑی رہتی ہیں اور اس کے بعد ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، ناقابل سماعت قرار دے دی جاتی ہے. اس طرح کی حرکات آپ کی عدالتیں کر رہی ہیں. جو بندہ زندہ ہے اور بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، جو خواتین 7 ماہ سے جیل میں ہیں، وہاں پر کسی کو شرم نہیں آ رہی، ان خواتین کو نکالنے کے لیے کسی کو حیا نہیں آتی، لیکن مرے ہوئے لوگوں کے کیس لگانے کا قاضی صاحب کو بے انتہا کا شوق ہے. جو مر گئے ہیں، کبھی مشرف کا کیس اٹھا لو، کبھی بھٹو کا اٹھا لو. تو قاضی صاحب خدا کا خوف کریں اور مردہ کو چھوڑ کر زندہ لوگوں کی فکر کرنا شروع کریں. برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.